Bismillahirrahmanirrahim. Now today we will discuss another unit of distance which is parsec. Now parsec को उसमें जैसे डिफाइन करो चिकला दर्द और the sun पर दरमियान की दा every distance the distant star सरा one arc secant angle जोड़ की मुझे point नवाहले तदी पॉइंट अपोर की दा सुमरा डिस्टेंस था दी तमंगा वाव 1 parsec symbol से दे this is the symbol of parsec a value approximately 1 parsec means का बराबर दे 3.08 multiplied 10 power 16 meter अब के चले दामंगा द लाइट ईयर पर टर्म के उली को 1 parsec approximately means का बराबर दे 3.26 light year. Now what is arc secant? Arc secant is the unit of angle. Our secant manga singa define ko chikala manga 1 degree per 3600 parts के सो को divide को चिदा याव parts हमरा angle जोड़े no जिता मanga वाव 1 secant. No गोरी clear shape parsec banti da your large unit to the distance ke astronomy ke manga the galaxies the star the black hole the neutron star par darmiyan ke the distance the measurement the parsec ko use ko light year ke da light year se shade razu light year first of all the unit the distance उस दावा मंगा डिफाइन को सिंगा definition the light here दारे चिकला light दावा मंगा दासी डिफाइन को चिकला light पर वैक्यूम की पर 1 year के सुपर डिस्टेंस कवर की जो द डिस्टेंस तमंगा नंबर करे light here हाँ the symbol से light year मंगा ly से तो denote को value the 1 light year solar distance था approximately the 9.5 multiplied 10 power 15 meter the distance the मंगा नंबर करे light year दाम कब तक यूज को याद करता है मंगा the stars the galaxies पर दरमियान के the distance the measurement the par manga sako the unit use ko us question di chida value raga listen kara calculation the equation manga tar ne pata da ki s is equal to ct dharana speed value manga tar pata da ki dharana speed the light speed is equal to 3 multiplied 10 power 8 meter per second our time sumra de 1 year चिदा वैल्यू गानी मंगा पदी इक्वेशन के सब्स्टिट्यूट को नो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली राजी 9.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 मीटर और द डिस्टेंस तमंगे लाइट ईयर व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डाउन द डिस्टेंस योर लार्ज यूनिट के फिजिक्स की दामंगे यूज को दिस इज द पारा द लार्ज डिस्टेंस द मेजरमेंट द फार उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मंगा संग डिफाइन करो नो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मंगा दास डिफाइन करो कि दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन द सन और द अर्थ के दरमियान की चिदा डिस्टेंस समरा द डिस्टेंस तमंगा नंबर करे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिंबल से एस्ट्रोनॉमिकल मंगा यूनिट मंगा ए यूनिट डिनोट को और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द सुमरा डिस्टेंस बराबर द किलोमीटर के नो 1.5 मल्टीप्लाइड 10 पावर 8 किलोमीटर द सन और द अर्थ के दरमियान की द एवरेज डिस्टेंस सुमरा द 1.5 मल्टीप्लाइड 10 पावर 8 किलोमीटर और द डिस्टेंस तमंगा नंबर करे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द डिस्टेंस बराबर है दामंगा कम जाए कि उसको within the solar system की the yellow planet distance double planet the distance पर दरमियान के the yellow planet और double planet पर दरमियान की सोलर डिस्टेंस दा दे दगे मेजरमेंट द पारा मंगा सको
دا یونټ یوز کو. فار ایگزامپل د ارث او د جوپیټر په درمیان کې 5.2 astronomical unit distance دا ویډیو راغلی څنګه ده نو دا ایکویشن آلریډي موږ ته د ایکویشن پته ده چې اس از ایکوال ټو سی ټي د سی په ځای موږ خپله ویلیو لیکله او د لمر نه چې کوم لایټ موږ ته رارسي نو هغه په 8 منټ پلس 20 سیکنډ کې موږ ته رارسي چې دا ویډیوګانې موږ په دې ایکویشن کې سبسټیټیوټ کړو نو تقریبا دا دومره ډسټنس راځي 1.5 ملټیپلای 10 پاور 8 کیلومیټر او دغه ډسټنس ته موږ ورکړی astronomical unit or 1 astronomical unit is equal to 1.5 multiplied 10 power 8 kilometer. Okay. Now what is lunar distance? This is another unit of distance. Definition is the earth or the moon په درمیان کې چې څومره ډسټنس ده د ارث او د مون په درمیان کې چې څومره ډسټنس ده دا ډسټنس ته موږ نوم ورکړی دی لونر ډسټنس. لونر ډسټنس موږ د ال ډینوټ کوو او د دې ویلو اپراکسیمیټلی دا لونر ډسټنس اپراکسیمیټلی د 3,84,000 کیلومیټر ډسټنس برابر ده او دغه ډسټنس ته موږ نوم ورکړ دی لونر ډسټنس. کوېسچن دا دی چې دا ویډیو راغلی څنګه ده نو موږ ته د ایکویشن پته ده آلریډي چې اس از ایکوال ټو سی ټي د سی په ځای موږ خپله ویلیو ولیکله او د دې مون نه چې کوم لایټ زموږ ارث ته رارسي هغه تقریبا 1.3 سیکنډ کې راځي. دا ویډیوګانې موږ په دې ایکویشن کې سبسټیټیوټ کړي د دې نه ویډیو راغله 3,84,000 کیلومیټر او دا ډسټنس ته موږ نوم ورکړ دی لونر ډسټنس او 1 لونر ډسټنس اپراکسیمیټلی د 3,84,000 کیلومیټر برابر دی. نو